अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। और माशाल्लाह रमज़ानुल मुबारक का वो बरकतों वाला महीना, वो अज़मतों वाला महीना, बरकतें बिखेरता हुआ हमारे आपके दरमियान मौजूद है। अल्लाह करीम इस मुक़द्दस महीने की बरकत से हम सभी को माला माल फरमाए। माशाल्लाह कल हो सकता है वरना परसों इंशाअल्लाह ताला हमें सहरी खाना है, अल्लाह की रज़ा के लिए रोज़ा रखना है, इबादत करना है, कुरान करीम की तिलावत करनी है, दरूद पाक की कसरत करनी है। कोई भी इंसान कितना भी पढ़ा लिखा हो, अगरचे गुनाहगार हो, कोई एक नेकी इस महीने में करता है, अल्लाह पाक उसको 70 गुना ज़्यादा सवाब अता फरमाता है। मसलन अगर कोई इंसान कुरान पाक के एक हर्फ की तिलावत कर ले या एक हर्फ को सुन ले तो अल्लाह करीम उसे 70 गुना ज़्यादा सवाब अता फरमाता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं जो आपसे बात करने वाला हूँ, माह मुबारक से पहले, रमज़ान मुबारक से पहले अगर कोई इंसान इस सूरह मुबारक को दिल से सुन लेता है तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि सुनते सुनते ही अल्लाह के हुक्म से उसकी तमाम परेशानियां ख़त्म हो जाती हैं, तमाम मुश्किलात उसकी हल हो जाती हैं। बड़ी से बड़ी दिक्कत, बड़ी से बड़ी कारोबारी प्रॉब्लम हो, घर में बीमारियां ज़्यादा रहती हों, घर में झगड़े ज़्यादा रहते हों, या घर में कोई ऐसा इंसान है जो शराब ज़्यादा पीता हो या कोई बुरे काम ज़्यादा करता हो, इंशाअल्लाह तबारक व तआला बस आप लोग दिल लगाकर इस सूरह मुबारक को कम से कम 3 बार सुन लें। इंशाअल्लाह सुनते सुनते आपकी परेशानी ख़त्म हो जाएगी। आप नियत करें कि रमज़ान से पहले महीना, आप नियत करें कि रमज़ान मुबारक का महीना कितनी बरकत वाला है, और ये रमज़ान का चाँद देखने से पहले पहले आप लोग इस सूरह मुबारक को दिल से सुन लें। इस सूरह का नाम है सूरह मोहम्मद। तो आप लोग दिल लगाकर इस सूरह मुबारक को सुने, अपनी फैमिली को सुनाएं, अपने बच्चों को सुनाएं, घर में जितने भी लोग रहते हैं इकट्ठा बैठ करके सुने। कुरान पाक कोई पढ़ना जानता है, कोई नहीं भी जानता है, बस आप लोग दिल लगाकर एक जगह बैठकर कुरान पाक की तिलावत को सुन लें। और इस सूरह मुबारक को इस चैनल के ज़रिए इंशाल्लाह आप सुन लें, फिर आप अपनी किस्मत का सितारा देखें कैसे बुलंदी पर होता है। तो दोस्तों, मेरी आपसे गुजारिश है, अल्लाह का मुक़द्दस ये कलाम है, इसमें हर मोड़ पर आपके लिए फ़ायदा है। और कुरान करीम तो रमज़ान में जो इंसान सुन ले रमज़ान से पहले, उसे तो 70 गुना ज़्यादा सवाब, एक नेकी करें 70 गुना ज़्यादा 70 नेकी का सवाब मिलेगा। तो आइए बस इन्हीं तमाम फजीलतों के साथ मेरी आपसे गुजारिश है, आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह हम सुनाने वाले हैं आपको सूरह मोहम्मद की तिलावत। बस आप लोग दिल लगाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें, और इस वीडियो को सदक़े जारिया समझकर, बहुत बड़ी नेकी समझकर रमज़ान के महीने में इरादा ही कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अल्लाह पाक इस नेकी का भी आपको 70 गुना ज़्यादा सवाब अता फरमाएगा। तो आइए अब सुन लीजिए सूरह मोहम्मद की तिलावत को। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लज़ीना कफ़रू व सद्दू अन सबीलिल्लाहि अज़ल्ला अअमालहुम वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व आमनू बिमा नुज़्ज़िला अला मुहम्मदिन व हुवल हक़्क़ु मिन रब्बिहिम कफ़्फ़रा अन्हुम सय्यिआतिहिम व अस्लहा बालहुम ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تدع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم يا أيها الذين آمنوا تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم
والذين كفروا وضل أعمالهم والذين كفروا فتعسا لهم وضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فحبط أعمالهم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم وكأين من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين تبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأن لهم إذا جاءتهم ذكراهم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأسمهم وعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فحبط أعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم
ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم العالون والله معكم ولن يتركم أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعب ولغب وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أدغانكم ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم صدق الله العظيم.